अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। ये सुबह का टाइम है, मैं फजर की नमाज़ पढ़ ली थी, यासीन पढ़ी थी, आयत मेरे पास उठ गई थी। तो फिर बाद में मैंने इसके बाबा को उठाया और ये शहजादवी नमाज़ पढ़े। 5:30 बजे का टाइम है तकरीबन। तो मैं यहाँ पर फिर किचन में चली गई थी कि इनके लिए हल्का फुल्का जो सुबह का नाश्ता, गर्मियों में दही छिलका चलता है और सर्दियाँ आ गई, अब अंडे चाय चलेंगे सुबह। तो यहाँ पर मैं उनके लिए अंडे उबलने के लिए रख दिए थे। भाभी नीचे से दूध देगी थी, आ गया था दूध भी। दो दिन भाई सुबह जब गुलाब तोड़ने जाते तो वो लेकर आ जाते हैं फिर दूध। तो मैंने कहा चलो पास में दूध भी गर्म कर लेते रहिए। फिर इनके लिए मैंने चाय और अंडे उबाल के मैं इनके लिए ले आई थी। बाप बेटी बैठे हुए थे, यहाँ पर शहजादा आयत को नाइफ के साथ काट के दे रहे थे कि चलो ये अपना खा लेगी, मैं अपना ले लूँगा। और आयत हैरान है कि आज मामा ने फिर सुबह सुबह मोबाइल पकड़ लिया, ये क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर फिर मैं इनको चाय देने के बाद बाहर आ गई थी कि पहले मैंने जो रोटियाँ नमाज़ पढ़ने के बाद भिगोई थी, मैंने कवों को डालनी है। कवे भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं बेचारे। ये सुबह सुबह इनकी रूटीन जो बनी हुई आके बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये इधर पास दरख्त है ना, तो उधर ही इनके बच्चे भी होते हैं साथ, तो फिर इसलिए मैं इनके लिए ये एहतमाम करती हूँ। तो ये मैंने फिर इनको रोटियां डाल दी थी, आ गई थी। और बाद में ये पहले ये कवे खा के जाएंगे, जो बच जाएगा फिर वो बाद में शार्क आ जाती वो खाएंगी। तो माशाल्लाह ये सुबह का सूरज निकलना शुरू हो गया था और इतने प्यारे ये फूल लग रहे थे, मुझे तो दूर से देखकर ये आर्टिफिशियल ही लगते हैं। तो ये सारे अपना नाश्ता ये कर रहे थे, रूम में हम कर रहे थे। बाद में हम लेट गए थे, फिर 9-10 बजे तकरीबन उठेंगे। आज हम मूलियों वाले पराठे फिर बना रहे थे। मैंने ये आटा गूंदा था, जितना हमें चाहिए था उतना मैंने नमक डाल के तो ये आटा गूंद लिया था, क्योंकि नमक वाला आटा दोबारा इस्तेमाल नहीं होता, रोटी नहीं सही बनती। तो ये मूलियाँ ली थी मैंने, इनको अच्छे तरीके से काट के इनका छिलका उतार के धो के, तो इनको फिर मैंने कद्दूकश कर लिया था। सुबह सुबह उठ के मेहनत करना भी ना, ये फिर शौक़ है ना मुझे कि अब बनाना, नाश्ता करना, सालन खाने को दिल नहीं करता। सर्दियाँ आ गई हैं तो इसलिए फिर अब ये सर्दियों में मूलियों वाले पराठे या फिर आलू वाले पराठे ही नाश्ते में कभी कभी। तो ये ज़ीरा लिया था, सूखा धनिया था, सुरख मिर्च का पाउडर था, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी ज़ीरा था, हरी मिर्चें और धनिया और धड़ा मिर्च थी। ये सब मसाले डाल के मैंने इसको, मूलियों को मैंने कद्दूकश करने के बाद इनका पानी निकाल लिया था और ये बाद में मैं इनके बीच में मसाला ऐड कर रही थी। ये वैसे शहजाद नहीं शौक़ से खाते ये चीज़ें ऑयली, तो मेरी वजह से फिर वो बेचारों को खाना पड़ता है कि चलें ये इतनी मेहनत करती है सुबह सुबह, तो फिर अब खा लेते हैं। तो मैं ये रोटियां बेल के एक बार में रख लेती हूँ, उसके बाद ये सारा मिक्सचर लगा देती हूँ। ऐसे कि फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक दफ़ा में बेल के तो बाद में बस उतारो और डालो, जल्दी काम हो जाता है। तो आज अल्लाह का शुक्र गैस भी अच्छा खासा आ रहा था। 5 मिनट में मैंने ये नाश्ता तैयार कर लिया था। पहली मेहनत जो ना वो मूली वगैरह कद्दूकश करने, ये उसके अलावा ये जो रोटी बनाने का काम था ये मैं कह रही हूँ 5 मिनट में हो गया था। आयत भी फिर दोबारा उठी थी तो वाकर में वो बाहर खेल रही है अपने बड़े बाबा और बड़ी मामा के पास। बच्चे स्कूल चले गए हैं, फातिमा और मुदस्सर। सुबह सुबह गैस का मसला होता है, इसलिए फिर उन्होंने नीचे, बच्चे होते हैं स्कूल जाना होता है तो हम चूल्हा नहीं जलाते। यहाँ पर फिर शाम का टाइम हो गया था, ओजरी लेकर आए थे, 4 बजे का टाइम था। तो ये फिर मैं इसको ना गीज़र के गर्म पानी सिंक में डाल के ना, इसको साफ़ करने का तरीका बहुत आसान है, मैं वो नहीं बता रही, यूट्यूब पे मैं देख रही थी इसलिए मैंने ये मंगाई। पहले मैं यूट्यूब पे देख रही थी कि कोई बता रहा जिसको साफ़ करें हल्दी वाले पानी में डाल के, और बाद में इसके ऊपर आटा डाल के, कोई कॉर्नफ्लावर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। ये आसान तरीका, इसको 5 मिनट गर्म पानी कर लें,
اور اس کو اس کے بیچ میں بھگو دیں میں سنک سے پانی نکال رہی تھی، بہت زیادہ گرم پانی تھا، ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ ایک میل کی بریک سی طے ہوتی ہے، یہ گرم پانی میں بھگونے سے نا ایسے بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے، اور اس کی اسمیل بھی نہیں رہتی ایسے کرنے سے۔ کوئی زیادہ اس کا وہ جھنجھٹ نہیں ہے کہ اپنا کام ہے جتنا مرضی بڑھا لیں۔ تو یہ میں آسان سا طریقہ بتا رہی ہوں، دیکھیں صاف ستھری ہو گئی تھی، میں نے اس کی بوٹیاں بنا لی تھی۔ تو یہ میں نے پھر اس کو پریشر میں ڈالا کہ چلیں جو کام جتنا جلدی ہو جائے گا، کیونکہ گیس شام کو کم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں نے 3 میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے، کیونکہ میں مسالے والی بنا رہی تھی، شوربے والی نہیں تھی یہ۔ تو 3 میڈیم سائز کے پیاز تھے، اور لہسن ادرک اور ہری مرچوں کا 1 چمچ تھا۔ 2 ٹماٹر میں نے لیے تھے، اور اس کے بعد یہ ہلدی میں نے اس میں زیادہ ہی رکھی تھی، 1 ٹی اسپون ہلدی کا تھا، اور 1 ہی ٹی اسپون اس کی تھی سرخ مرچ پاؤڈر کا، اور 1 ہی ٹی اسپون نمک کا تھا۔ مسالے آپ اپنے لحاظ سے ڈالا کریں، یہ ہم تو 2 میاں بیوی کے، میں اور شہزاد بس، اور ہم نے کتنا کھانا تھا ہم اپنے لحاظ سے بناتے ہیں، تو اس لیے میں چیزیں کم ہی رکھتی ہوں کہ وہ زیادہ مسالے دار چیزیں نہیں کھاتے۔ تو ماشاءاللہ ہر کسی کی اپنی کوئی فیملی ہوتی ہے، میں اس لیے کوانٹٹی نہیں بتاتی چیز کی۔ اور یہ بعد میں 15 منٹ کے بعد میں نے یہ کڑھائی میں گھی ڈالا تھا، اور اس کے بیچ میں نے زیرہ ڈالا خوشبو آنے کے لیے، اور وہ جو اوجری تھی وہ گل گئی تھی، وہ میں نے پھر پریشر اس میں الٹ دیا۔ اور یہ پھر میں کلرفل کرنے کے لیے دڑا مرچی ڈال رہی تھی، اور سوکھا دھنیا کرش کر کے نا موٹا موٹا کوٹ کے، تو وہ میں نے ڈالا تھا۔ یہ بنائی ہو رہی اس کی، یہ پانی سوکھ جائے گا، اور میں اس کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہلدی ڈالنے سے، اور سمیل کا تو پتہ بھی نہیں، بس یہی ایک طریقہ کہ آپ تھوڑا سا گرم پانی جو ہاتھ برداشت کر لے، اس میں اس کو 5 منٹ اوجری کو بھگوئیں، اور ایسے صاف ستھری یہ دیکھیں ہو جاتی کہ بس چھوڑے باتیں۔ تو یہاں پر پھر اینڈ پہ یہ اچھے طریقے سے بن گئی تھی۔ یہ میں نے گرم مسالہ اور دھنیا اور ہری مرچ ڈال دی تھی۔ اور اب مجھے ہر ولاگ میں کہنا پڑے گا، پلیز جو میرا ولاگ دیکھتے ہیں آپ لوگ کمنٹ کیا کریں، مجھے پتہ چلے کون دیکھتا ہے کون نہیں دیکھتا۔ نہ لائک کرتے ہیں، نہ کمنٹ کرتے ہیں، چپکے سے آتے ہیں، چوری سے دیکھ کر چلے جاتے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ کیونکہ جتنوں نے مجھے سبسکرائب کیا تقریباً 45 ہے، وہ سارے کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔